Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Sekolah Pasca Sarjana Profesor Dr. Zulkifli MA, Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Profesor Dr. Yusuf Rahman MA, Ketua Program Studi Magister Dr. Hamdani MAG PhD, Direktur Al-Mustafa Perwakilan Indonesia Profesor Dr. Hussein Mutaki, Deputi Perguruan Tinggi Al-Mustafa Profesor Dr. Khalid Al-Walid, Kepala Pesantren Al-Mustafa Abdullah Abdul Qadir MA, Ketua Stai Sadra Dr. Otong Sulaiman. Dan yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Ayatullah Profesor Dr. Ali Abbasi, Rektor Al-Mustafa International University Republik Islam Iran, Profesor Dr. Raden Mulyadi Kartanegara, Guru Besar Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Moderator Studium General Dr. Alfian Iqbal Jahazvan SSI LCMA, serta yang kami hormati para dosen, mahasiswa, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan Studium General Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tema Rekonstruksi Ilmu Humaniora Islami. Tema ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Islam memberikan landasan filosofis bagi pengembangan ilmu humaniora di era modern. Untuk mengawali kegiatan Studium General pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Ikram Muzadi. Kepada yang terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan. وجعل فيها سراجا وقمرا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan sekaligus pembukaan secara resmi acara Studium General yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terhormat Profesor Dr. Yusuf Rahman MA. Kami persilakan.
our dear lecturers, students, and distinguished guests. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, good morning and very welcome to all of you. It is our great honor and pleasure to welcome you all and to host this esteemed public lecture on the reconstruction of Islamic humanities. What are the difference between humanities and Islamic humanities? So we need to reconstruct these Islamic universities, Islamic humanities in this public lecture. We are especially delighted to welcome our esteemed rector and Professor Mulyadi, whose presence reflect the importance of this occasion. Our graduate school, State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta, proudly bring together students and faculty from diverse background, religions, and also school of thought. This diversity is a strength, allowing us to learn from each other and foster an academic atmosphere to promote progressive, inclusive, and moderate religious Islamic thought and action. It is through open dialogue and mutual understanding we promote peaceful coexistence and enlightened scholarship. Once again, I warmly welcome everyone. May this gathering inspire meaningful exchange and reinforce our collective effort to promote knowledge, tolerance, and mutual respect. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagai penutup rangkaian acara pembukaan Studium General pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan membawa keberkahan. Doa akan dipimpin oleh Bapak Zaid Nuri MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan Studium General pada pagi hari ini. Selanjutnya marilah kita memasuki acara inti Studium General, yaitu diskusi ilmiah tentang rekonstruksi humaniora Islami yang akan dipandu oleh moderator Dr. Alfian Iqbal Jahazvan, SSI LCMA. Kepada beliau kami persilahkan untuk memandu jalannya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran li mudiratul jalsah atau hadhil halqah Dr. Ulpah, wa alhamdulillah awalan wa akhiran zahiran wa batinan haqiqatan wa syari'atan, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa lama ba'du. Alhamdulillah fi hadas sabah nahnu fi jalsah mubarakah, fi halqah mubarakah, fi mawdu'ina al-muhim ala wa huwa rekonstruksi ilmu humaniora Islami atau i'adah bina al-ulum al-insaniyah al-islamiyah. Wa ma'ana alhamdulillah al-mutahaddis atau al-mutakallim al-awwal Sa'adat Syekh Ayatullah Profesor Dr. Ali Abbasi ka Rais Al-Mustafa International University atau Jami'ah Al-Dawliyah Al-Mustafa li Jumhuriyatil Islam Iran. Wa ka muhaddis asani Syekhana Profesor Dr. Raden Mulyadi Kartanegara ka mudarris fi hadhil jami'ah fi wa aidan fi hadhil kulliyah kulliyat dirasah al-ulya bi Syarif Hidayatullah Jakarta. Walhamdulillah ma'ana aidan kaukab minal ulama wal mustaqifin minhum ma'ana Profesor Dr. Yusuf Rahman ka naib rais li hadhihi al-kulliyah, wa aidan ma'ana rais barnamaj dirasah al-majistir yakni Hamdani MAG PhD, wa aidan ma'ana sullatum min al-wafat al-murafiq li Ayatullah Profesor Dr. Ali Abbasi, wa minhum Profesor Dr. Hussein Muttaqi, sahih, alhamdulillah, ka wakil ya, li Jami'ah Al-Mustafa fi Indonesia. Wa aidan ma'ana mulhaq li Al-Jami'ah Al-Mustafa fi Indonesia itu Profesor Dr. Khalid Al-Walid. Wa aidan ma'ana Rais Al-Ma'had Al-Mustafa Sayyid Abdullah Abdul Qadir MA, wa Rais aidan STAI Sadra Dr. Otong Sulaiman, wa aidan huwa insyaallah sa yutarjim ma sayulki Ayatullah Profesor Dr. Ali Abbasi insyaallah. Wa a'tadir wa samihni idalam adhkur al-asma al-muhtaramin fi hadhihi al-jalsa li dhaikil waqt wa li ribahil waqt. Wa alhamdulillah maudu'una ka muqaddimah sahmini an utikum muqaddimah au tamhid li hadhihi al-jalsah au li hadzal maudu'una i'adah bina al-ulum al-insaniyah al-islamiyah. Kama arafna wa kama huwa ma'lum anna
al-ulum al-insaniyah kama lahadna fi asrina hadha al-yawm musaitarah ya tahta ru'ya al-gharbiyah. Lidzalika nahnu wada'na au wasafna nu'ti na'tan li al-insaniyah al-islamiyah wa kaifa tariqah li'adati bina hadhihi al-ulum al-insaniyah al-islamiyah. Walhamdulillah ma'ana al-mufakkir kabir yani min Jumhuriyah Iran, Jumhuriyah Islamiyah Iran, Sa'adah Ayatullah Profesor Ali Abbasi wa sayulkin insyaallah kam mutahaddis al-awwal haula hada al-mawdu' wa kama arafna aidan hada al-unwan munaqashatina hada sabah muhawalah tajdid au ta'sis al-ulum al-insaniyah mislu al-falsafa wa tarikh wa ilmun nafs wa tarbiyah wal iktisad wal adab wa siyasa wa ma ila dzalik, yani ala usus wa muntalaq islamiyah kama qultu anifan, badalan min i'timadiha al-kamil ala nadhariyat wal manahij wal muqarrabat al-gharbiyah al-hadithah. Wa linur bihal waqt la utilu al-kalam wal muqaddimah, sanuti al-fursah as-samina li mutahaddis al-awwal dhaifana al-muhtaram wal mukarram Sa'adah Ayatullah Profesor Dr. Ali Abbasi fa alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اولا اظهار خوشحالی و خرسندی میکنم از حضور در جمع شما استادان عزیز و دانشجویان تحصیلات تکمیلی. این فرصت بسیار مغتنمی برای بنده است که امروز خداوند این توفیق رو به من عنایت کرد. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini di tengah-tengah para mahasiswa S2 dan S3 serta dosen di tempat yang mulia ini. بسیار علاقه‌مند هستیم به عنوان یک دانشگاه بین المللی اسلامی که با مراکز علمی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی و علل خصوص کشور دوست و عزیز کشور اندونزی همکاری‌های علمی و گفتگوهای علمی رو توسعه بدهیم و امروز میتواند به عنوان یک گامی و نمونه‌ای از این فعالیت‌ها و همکاری‌های مشترک علمی باشد. Sebagai pimpinan Universitas Internasional Al-Mustafa, saya merasa bangga ketika mampu dan bisa bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di dunia di bidang akademik, di bidang keilmuan, khususnya Indonesia yang pada hari ini adalah salah satu daripada bentuk kontribusi, bentuk kolaborasi dalam pengembangan keilmuan. با توجه به اهمیتی که موضوع علوم انسانی مبتنی بر نگاه دینی یا به تعبیر دیگر علوم انسانی اسلامی دارد و چندین دهه هست
که این موضوع در مجامع علمی دنیای اسلام مطرح است، به گمانم این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد که مورد گفتگوی مراکز علمی و شخصیت‌های علمی ما قرار بگیرد. Tema yang diberikan dan diangkat untuk disampaikan pada hari ini adalah tema yang sangat penting, tema yang sangat urgen untuk dibahas, didiskusikan di berbagai lembaga keilmuan karena pentingnya konsekuensi daripada pembahasan dan hasil daripada pembahasan ini. من به عنوان مقدمه برای شروع این بحث نکاتی رو عرض می کنم از فلسفه علم و اینکه علوم چه خصوصیاتی دارند تا به علوم انسانی برسیم. Izinkan sebelum masuk kepada inti pembahasan, saya menyampaikan beberapa premis yang berhubungan dengan filsafat ilmu dan kekhususan ilmu pengetahuan. خب برای شما استادان عزیز و دانشجویان گرامی روشن است که منظور از این علم و علومی که ما در اینجا صحبت می‌کنیم رشته های دانش است، نه صرف آگاهی و اطلاع از جهان، و الا هر یافته‌ای که ما از بیرون یا از درون پیدا می‌کنیم به نحوی ما او رو علم و آگاهی می‌دانیم، چه در قالب تصور و مفهوم و چه در قالب گزاره و قضیه. اما اینجا منظور مجموعه ای از گزاره هاست که ما به اونها دیسیپلین ها، رشته های دانش میگوییم که حول یک موضوع یا هدفی تنظیم شده اند. Tentu bagi para dosen dan mahasiswa di sini sangat jelas bahwa ketika kita sebutkan ilmu pengetahuan adalah bukan sekedar apa yang kita pahami, namun lebih kepada disiplin-disiplin ilmu, lebih kepada kumpulan proposisi-proposisi baik yang berupa deskriptif ataupun yang lainnya. این علوم بر اساس موضوعات یا غایات و اهداف تقسیم بندی شدند. در تاریخ علم، در تاریخ فلسفه علم، روش‌های مختلفی برای دسته‌بندی و طبقه بندی علوم بیان شده است. Ilmu ini adalah terbagi biasanya dengan sesuai objek pembahasan ilmu tersebut dan juga terbagi sesuai dengan tujuan diajarkannya ilmu tersebut. Dalam sejarah filsafat ilmu disebutkan berbagai kriteria untuk kategorisasi ilmu. در یک تقسیم بندی کلاسیک و سنتی که در میان فیلسوفان ما مسلمانان هم پذیرفته شده بود، علم را به حکمت عملی و حکمت نظری تقسیم می‌کردند. علوم را dalam kategorisasi klasik yang diterima oleh hampir semua mereka yang menulis sejarah filsafat ilmu dibagi menjadi dua, yaitu yang dikenal dengan hikmah nazari, ilmu teoritis, ataupun hikmah amali, ilmu praktis atau terapan. همواره این موضوع یعنی طبقه بندی کردن دانش‌ها و بیان رابطه میان اونها و نحوه شکلگیری دانش‌ها مورد تأمل و توجه فیلسوفان، به ویژه کسانی که به موضوع علم و فلسفه علم می‌پردازند بوده است. Banyak para filosof sepanjang sejarah yang membahas dan menjadikan ini bagian dari objek diskusi mereka tentang pembagian tersebut dan hubungan antara satu dengan yang lain. معمولاً در طبقه بندی ها تلاش می شود به گونه این طبقه بندی علوم ارائه شود که همه رشته های دانش را بتواند پوشش بدهد.
Pembagian tersebut diusahakan adalah pembagian yang bisa meliputi semua disiplin ilmu. در تقسیم بندی حکمت نظری و حکمت عملی به گونه تقسیم صورت گرفته بود که تا اون زمان دانش‌های موجود را پوشش می‌داد. Dalam pembagian ilmu praktis dan ilmu teoritis, mereka berusaha untuk membaginya dalam berbagai kategori yang meliputi ilmu-ilmu khususnya yang ada di zaman itu. علم نظری و حکمت نظری را شامل ریاضیات، طبیعیات و الهیات می‌دانستند. Hikmah nazari atau ilmu teoritis zaman itu dibagi kepada 3, yaitu matematika, ilmu kealaman atau sains, dan kemudian ilmu ilahiyat atau metafisika. البته منظور از ریاضیات اون چه که درباره عدد و همچنین درباره شکل گفته میشد، یعنی عددهای قابل شمارش، کم منقطع و هندسه که کم متصل بود و لذا حساب و هندسه رو در ذیل اون قرار میدادند. دانش موسیقی را هم به دلیل اینکه از نوسانها و نوتها استفاده می کند و در قالب یک کمیت هایی نشان داده می شود، ذیل ریاضیات می آوردند. Tentu yang dimaksudkan dengan matematika saat itu adalah yang mencakup angka-angka, bilangan-bilangan, dan juga bentuk, yakni kuantitas yang kemudian membentuk angka-angka serta kuantitas yang berbentuk yang kemudian mencakup bentuk, dan juga musik karena menggunakan angka-angka dan not juga dimasukkan dalam bagian matematika. البته ما امروز موسیقی را در ذیل دانش فیزیک و در دانش آکوستیک قرار می دهیم به دلیل اینکه با موج و با تموج هوا سر و کار دارد و این بیش از اون که به ریاضیات مرتبط باشد مربوط به فیزیک و به طبیعیات می شود. اما اونها موسیقی را در ریاضیات طبقه بندی می کردند. Dalam perkembangannya musik kemudian dipisahkan dari matematika, dimasukkan dalam fisika karena musik dianggap adalah bagian daripada gelombang suara sehingga terpisah antara dua ilmu ini. خب طبیعیات رو هم شامل همه آنچه که راجع به طبیعت مادی و راجع به اجسام گفتگو میکرد میدانستند. آنچه که ما امروز در دانش‌های مختلف شیمی، فیزیک و حتی زیست شناسی بیان میکنیم در ذیل دانش طبیعیات مطرح میشد. Yang disebut dengan tabi'iyat artinya adalah ilmu kealaman yang membahas berbagai materi yang di dalamnya adalah tercakup fisika, kimia, dan lingkungan. دانش الهیات را شامل 2 بخش می‌دانستند. الهیات به معنای اعم که استاد عبدالله بیک اشاره کردند، متافیزیک، و اون رو به عنوان ریشه همه علوم می‌گرفتند و می‌گفتند اینها در واقع سنگ بنای همه دانش‌های دیگر است. الهیات به معنای اعم یا به تعبیر رایج در حکمت ما امور عامه، و لذا بخشی از دانش را به عنوان ریشه و سنگ بنا و پیشفرض دانش‌های دیگر می‌دانستند. و این نکته مهمی است که من می‌خوام در بحث از علوم انسانی به معنای اسلامیش از این نکته استفاده کنم. Yang ketiga adalah ilahiyat yang terbagi menjadi 2, ilahiyat bagian umum dan ilahiyat bagian khusus. Ilahiyat bagian umum itulah yang tadi diterjemahkan dengan metafisika, yang merupakan prinsip-prinsip yang darinya berkembang ilmu-ilmu yang lain, khususnya ilmu humaniora. Dan ini bagian inilah yang penting bagi saya untuk
menghubungkan dengan pembahasan kita di hari ini. در متافیزیک یا الهیات به معنای عام یا امور عامه از اصل حقیقت وجود و قوانین حاکم بر اون و نحوه آگاهی ما از اون مسائل بحث می شد. علیت، اصل وجود، اصل واقعیت هستی، آگاهی ما از هستی، همه اینها در متافیزیک بحث می شد که امروز ما به عنوان مبانی، به عنوان پیشفرض، به عنوان پارادایم از اونها در علوم یاد می کنیم. Pada metafisika yang kami tadi sebutkan adalah membahas tentang berbagai prinsip daripada hakikat segala sesuatu serta hukum-hukum yang berlaku pada segala sesuatu tersebut yang di dalamnya terdapat masalah sebab akibat dan bagaimana kita memahami sebab akibat tersebut, bagaimana juga kita memiliki pengetahuan-pengetahuan yang akan menjadi premis-premis dalam banyak ilmu serta paradigma-paradigma yang berkembang dari pemahaman atas asal muasal ontologi daripada yang ada di dalam pembahasan ilahiyat bil ma'nal a'am atau metafisika. این اون نکته اساسی است که ما بایستی در مسئله بازسازی علوم مبتنی بر پیشفرض‌ها و نگاه‌های دیگر، دینی، غیر دینی، الهی، غیر الهی، این رو در نظر داشته باشیم. به ما کمک می‌کند در ادامه بحث که می‌خواهیم راجع به علوم انسانی با رویکرد اسلامی صحبت کنیم. Ini penting karena tema kita rekonstruksi ilmu-ilmu humaniora adalah berdiri di atas berbagai asumsi-asumsi atau prinsip-prinsip baik yang diambil daripada agama atau ketuhanan ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan ilmu-ilmu humaniora. و اما الهیات بالمعنی الاخص شناخت خداوند و صفات و افعال او بود که الهیات به معنای خاص است و در حقیقت دانش خداشناسی است. Adapun ilahiyat dengan makna khusus, metafisika dengan makna khusus adalah mencakup pengetahuan tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan, tindakan Tuhan dan hubungan tindakan Tuhan dengan lainnya. تقسیم بندی حکمت نظری برای تقسیم بندی گزاره هایی بود که درباره هستی است، یعنی هست ها نه بایدها، ولی حکمت عملی تقسیم بندی دانش هایی بود که به بایدها می پرداخت، آنچه که حکم در او هست باید انجام بگیرد به عمل ما مرتبط می شود. Hikmat nazari ilmu teoritis tadi adalah membahas tentang berbagai proposisi keberadaan, menjelaskan tentang apa yang ada dan tiada. Namun sebaliknya pada hikmah amali yang merupakan ilmu terapan atau praktis adalah membahas tentang hukum-hukum, membahas tentang apa yang seharusnya dilakukan atau sebaliknya apa yang tidak seharusnya dilakukan. این رو هم بر اساس یک معیارهایی به 3 بخش تقسیم کرده بودند. اخلاق که بایدهای رفتار فردی انسان بود، تدبیر منزل که بایدهای رفتار خانوادگی انسان بود و سیاست مدن و جامعه داری، جامعه را اداره کردن که بایدهای اداره کردن یک محیط عمومی بود. Dalam pembagian klasik, dalam hikmah amali itu juga dibagi pada 3 bagian. Yang pertama adalah disebut dengan akhlak, yakni yang membahas tentang apa saja yang harus dilakukan atau tidak harus dilakukan dalam tingkat dalam domain personal. Dan yang kedua adalah dikenal dengan nama tadbirul manzil, yakni apa yang harus dilakukan atau tidak dalam hubungan interaksi antara manusia dengan yang lain dalam lingkup yang paling kecil, yaitu di dalam rumah tangga,
dan yang ketiga adalah lebih besar dalam sosial hingga negara dan lebih besar lagi yang dikenal dengan nama siyasatul mudun atau manajemen dan politik. چون نمیخواهم مقدمات بحثم طولانی بشود و از اصل بحث باز بمانیم، در نقد این تقسیم بندی فقط یک جمله رو بیان میکنیم. این تقسیم بندی مزایای خوبی دارد و پوشش خوبی رو نسبت به علوم ایجاد میکند، ولی به دانش‌هایی که امروز ما به عنوان علوم به اصطلاح میانه، علوم بین رشته‌ای از اونها یاد میکنیم خیلی اشرافی ندارد. توجهی به دانش‌هایی که از تلفیق چند دانش درست میشوند و ما اونها رو علوم میان رشته‌ای میدانیم امروز و بسیار هم برامون اهمیت دارد. در این تقسیم بندی خیلی به اون توجه نشده. Tentu ini adalah pembagian yang sangat baik, walaupun ada beberapa catatan, banyak yang memberikan catatan. Saya hanya ingin satu saja untuk memberikan catatan terhadap pembagian klasik tersebut, yaitu bahwa saat ini ada perkembangan pembagian-pembagian ilmu yang lain, yaitu ketika satu disiplin ilmu dikolaborasikan, digabungkan, diintegrasikan dengan ilmu yang lain sehingga muncul apa yang disebut dengan interdisipliner. نکته مثبتش توجه به پیشفرض داشتن علوم است و اینکه علوم معمولاً یک پیشفرض‌هایی دارند که خیلی از اوقات به اون پیشفرض‌ها تصریح هم نمی‌شود. Hal lain yang perlu dipahami bahwa kebaikan pembagian tersebut adalah berangkat dari sebuah asumsi yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Yang boleh jadi asumsi pertama sebelum dibahas atau sebelum dibangun di atasnya teori-teori itu tidak terlalu jelas. در یک تقسیم بندی جدید علوم رو به علوم انسانی و علوم طبیعی و علوم ریاضی تقسیم میکنند. علوم ریاضی همونایی است که قبلا گفته شده بود، با توسعه‌ای که در ریاضیات جدید اتفاق افتاده. ما امروز دم از وجود یک پدیده ها یا مفاهیم ریاضی میزنیم که اونا رو اصلا نمیشود کمیت به معنای قدیمی اون در حکمت شمرد. مثلا اعداد موهومی، خب اینها تعاریف جدید است، بیشتر هم ذهنی است، ولی در ریاضیات قرار میگیرند. Pembagian yang baru adalah dibagi pada 3 kategori, humaniora, matematika, dan kealaman. Matematika juga mendapatkan perkembangan, yaitu memasukkan angka-angka yang tidak real, angka maya digital. اعداد موهومی رو چی ترجمه بله کردید؟ همون که ریل نیست. ریال نیست. طبیعیات دانش‌هایی بود که به طبیعت می‌پردازد که باز شامل همه دانش‌های طبیعی که ما امروز داریم، از زیستشناسی، فیزیک، ریاضیات، فیزیک، شیمی. فیزیک هم با دایره گستردهش، یعنی مباحث مختلف کیهانشناسی، نجوم و تا مباحث شناخت به اصطلاح ذرات درون اتمی، از ذرات ریز تا کهکشان‌ها، همه اینها رو در دانش‌های طبیعی دسته‌بندی می‌کنیم. Ilmu kealaman juga mengalami perkembangannya dari apa yang ada di zaman klasik itu, sehingga mencakup berbagai pembahasan dari katakan tanah paling bawah, dari molekul atau atom yang paling kecil hingga kepada ruang angkasa yang sangat besar, semuanya masuk dalam ilmu kealaman. و علوم انسانی که به تحلیل انسان، روابط میان انسان‌ها، پدیده‌های انسانی و مسائل اجتماع انسانی می‌پردازد. یک طرف موضوع علوم انسانی حتما بایستی انسان باشد،
حتی وقتی ما رابطه انسان را با طبیعت و محیط زیست در نظر میگیریم، باید پای انسان در میان باشد تا بتوانیم این رو ذیل علوم انسانی دسته‌بندی کنیم. Adapun ilmu humaniora adalah ilmu yang dihasilkan dari analisa manusia, pemikiran manusia dalam menganalisa berbagai hubungan interaksi baik sesama manusia ataupun manusia dengan alam, begitu juga yang lebih dari lingkup yang paling kecil sampai kepada yang lebih luas. این علوم انسانی را نمی شود صرفاً علوم نظری در نظر گرفت یا علوم عملی، حکمت نظری یا حکمت عملی، ترکیبی است از اونها، چون هم شامل گزاره هایی است که از واقعیت ها خبر میدهد، هم شامل توصیه ها و هنجارها و عمل ها و باید هاست. Ilmu humaniora saat ini juga tidak bisa hanya dimasukkan dalam kategori atau bagian hikmah nadhari semata, ilmu teoritis semata. Namun hari ini sudah diintegrasikan antara teoritis dan terapan. واقعیت این است که پیشرفت‌های بشر مخصوصا در قرون اخیر عمدتاً در حوزه علوم طبیعی بوده، با توجه به توانایی‌هایی که بشر در ابزارهای شناخت طبیعی در تجربه ها پیدا کرده و طبیعتاً دامنه شناخت او نسبت به طبیعت توسعه پیدا کرده است. Dan ini sebuah realitas bahwa manusia berkembang dan menghasilkan berbagai perkembangan baik di ilmu-ilmu kealaman untuk kemudian membuka wawasan-wawasan atau teori-teori baru darinya. گرچه همین علوم طبیعی هم با تفسیری که بیان خواهیم کرد مبتنی بر یک سری مبانی و پیشفرض هاست، اما در علوم انسانی این پیشفرض ها و مبانی به شدت پررنگتر است. Walaupun dalam ilmu kealaman juga ada di dalamnya sebuah asumsi yang kemudian dibangun padanya teori, pada ilmu-ilmu sosial atau ilmu humaniora adalah lebih banyak, lebih kental warna adanya asumsi-asumsi dan teori-teori awal. مثلا در علوم طبیعی در برخی از نظریه های جدید مطالبی رو میبینیم که گویی برخی از اصول متافیزیکی مسلم را میخواهد ندیده بگیرد، مثلا نقض اصل علیت، در حالی که ما معتقدیم به عقل بشری، با قطعیت عقل بشری، اصل علیت قابل نقض نیست و اگر در جایی ما با پدیده‌ای مواجه شدیم که در تبیین علت اون دچار مشکل هستیم، نباید اصل علیت رو کنار بگذاریم، باید دنبال تفسیر دیگری از اون پدیده بگردیم. و لذا کسانی مثل هایزنبرگ مدعی نقض اصل علیت شدند و شخصیت‌هایی مثل بوهم پیشنهاد کردند که ما باید به دنبال متغیرهای پنهان باشیم. ببینید، داشتن یک پیشفرض راجع به واقعیت، راجع به شناخت و روابط طبیعت کاملا میتواند در تفسیر شما از طبیعت هم تاثیرگذار باشد. Misalnya contoh mereka yang di dalam ilmu kealaman juga memiliki adanya teori-teori awal, asumsi-asumsi, seperti mereka sebagian ingin menolak prinsip sebab akibat. Prinsip sebab akibat ketika ditolak maka akan runtuh berbagai teori-teori lain, berbagai konsekuensi-konsekuensi lainnya. Dan menurut saya ini adalah sebuah kesalahan ketika sebuah teori dibangun daripada apa yang sudah diambil sebagai sebuah kesimpulan sebelumnya. این مسئله در علوم انسانی شدیداً آشکار است. تفسیری که شما از انسان دارید، وجود انسان را منحصر در ماده می‌دانید یا برای او یک حقیقت متعالی از ماده هم
قائل هستید؟ سعادت و کمال آدمی را چه می‌دانید؟ همه این پیش‌فرض‌ها تعیین کننده علوم انسانی شما می‌شوند. Dalam ilmu-ilmu humaniora itu akan lebih kental terlihat bagaimana peran asumsi-asumsi awalnya. Jika kita hanya membatasi kebahagiaan, kita membatasi keberadaan, atau kita membatasi makna atau nilai itu pada hal-hal tertentu, maka tentu kesimpulan-kesimpulannya juga akan mengikuti asumsi-asumsi tersebut. از اینجاست که مبانی میتوانند در ایجاد علوم انسانی با رویکردهای مختلف دخالت کنند. علوم انسانی مبتنی بر نگاه مادی یا علوم انسانی مبتنی بر نگاه معنوی و الهی. Dari sinilah kita bisa membagi ilmu humaniora yang berdiri di atas prinsip-prinsip manusia ataupun yang berdiri di atas prinsip-prinsip materi ataupun ilmu humaniora yang berdiri di atas prinsip-prinsip ketuhanan atau ilahi. پس واژه علوم انسانی اسلامی واژه شگفت‌انگیزی نیست. به معنای این است که علوم انسانی مبتنی بر یک پیش‌فرض‌هایی است. این پیش‌فرض‌ها را اگر بر مبنای پذیرفتن ماوراء طبیعت، پذیرفتن روش‌های وحیانی بپذیریم، یک علومی با یک شاخصه هایی تولید می شود. اگر اونها رو انکار کنیم، یک علوم انسانی دیگری شکل می گیرد. Maka istilah ilmu-ilmu humaniora Islam adalah bukan hal yang kontradiksi atau susah untuk dipahami, tetapi adalah ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora yang berdiri di atas prinsip-prinsip keislaman. بعضیا تصور کردند علوم انسانی اسلامی این است که ما بریم حتما در قرآن و سنت مثل علوم دینی گزاره های علوم انسانی را از قرآن و سنت استنباط و استخراج کنیم. این معنای دقیقی برای علوم انسانی اسلامی نیست. Sebagian berpandangan bahwa ilmu-ilmu humaniora Islam itu adalah dengan mengambil atau menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah prinsip. Tentu ini juga bukan makna yang sempurna. معنای علوم انسانی با نگاه اسلامی یعنی توجه به مبانی و پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعه دانش‌های انسانی که اون رو می‌شود مادی یا دینی و در دین هم بر اساس دین‌های مختلف فرض کرد. Makna daripada ilmu humaniora Islam adalah ilmu humaniora yang berdiri di atas asumsi-asumsi, teori-teori awal Islam yang diambil daripada keyakinan atau pemahaman agama. متفکران مسلمان از حدود شاید قریب به 70 سال قبل به این موضوع توجه نشان دادند. کسانی مانند مرحوم اسماعیل فاروقی، مرحوم دکتر سید محمد نقیب العطاس، مرحوم علامه استاد مصباح یزدی، اینا شخصیت هایی بودند که به این موضوع توجه نشان دادند و هر کدام از منظری این موضوع رو بیان کردند. به گمان من مشابهت های فراوانی میانشون وجود دارد، تفاوت هایی هم هست که الان شاید فرصت پرداختن به اون مشابهت ها و تفاوت ها نباشد. Kurang lebih sekitar 70 tahun yang lalu dimulai adanya pemikir-pemikir Islam seperti Ismail Faruqi, Dr. Nagib Al-Attas, Allama Muhammad Taqi Misbah Yazdi yang berusaha untuk menjelaskan pandangan mereka tentang rekonstruksi ilmu-ilmu humaniora Islam, dan menurut saya banyak sekali persamaan di antara pandangan-pandangan mereka walaupun
terdapat perbedaan-perbedaan yang mungkin tidak bisa kita sebutkan dalam waktu yang singkat ini. در مراکز علمی دنیای اسلام و از جمله در مراکز علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران در طی حدود 4 دهه یا نزدیک به 5 دهه تلاش‌های خوبی برای آغاز این حرکت اتفاق افتاده، ولی می‌دانید تولید دانش‌ها یک حرکت تمدنی زمانبر و نیازمند به گذر زمان و مشارکت دانشمندان متخصص اون رشته هاست و لذا هنوز هم ما در تولید علوم انسانی با نگاه اسلامی در آغاز راه قرار داریم. Di Republik Islam Iran kurang lebih sejak 40-an tahun yang lalu dimulai hingga hari ini adanya upaya untuk membangun ilmu-ilmu hasil daripada apa yang kita sebut dengan ilmu humaniora Islam, dan tentu belum memiliki kesempurnaan. Kita dalam proses untuk menyempurnakan itu, karena kita tahu bahwa menghasilkan ilmu-ilmu baru, teori-teori baru tidaklah mudah dan butuh kepada waktu yang lama dan butuh juga kepada kolaborasi berbagai pihak untuk saling memberikan dan melengkapi. میزان پیشرفت یا عقب ماندگی ما در این علوم در تولید علوم انسانی متفاوت است که نیاز به جلسات جداگانه‌ای دارد و امیدوارم با همکاری مراکز علمی دنیای اسلام ما بتوانیم قدم‌های بلندتری رو در این زمینه به کمک هم برداریم. Tentu juga berbeda antara satu disiplin ilmu dengan yang lain dalam hal kemajuannya, yang tentu ini adalah membutuhkan kerjasama, kolaborasi antara berbagai perguruan tinggi Islam khususnya, sehingga kita bisa melengkapi dan menyempurnakannya. جمله آخر این که علوم انسانی اسلامی یعنی تولید علوم انسانی مبتنی بر پیشفرض‌ها و مبانی جهانشناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه الهی و معنوی و اسلام. Terakhir ingin saya simpulkan bahwa ilmu-ilmu humaniora Islam adalah ilmu-ilmu humaniora yang berdiri di atas prinsip-prinsip teori-teori keislaman yang dibangun di atas pandangan dunia Islam, ma'rifah Islam, dan bagaimana kita memiliki ideologi tentang melihat dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru fadilatahu ala taqdimihi al-qayyim al-muhadara al-qayyimah wa kama sami'na alhamdulillah sami'na ya lugha al-farisiyah alhamdulillah. Ana awal marrah hada sami'tu hadhihi lugha al-farisiyah bi barakati hadhihi al-munasabah alhamdulillah. Wa kama taqaddama fadilatuhu anifan fi hadhil ulum, yani al-ulum al-insaniyah, kalau bahasa versinya itu insoni katanya tadi dengar ya. Ulum insan, jadi insan jadi insan. Insoni, islami, Masya Allah. Menarik juga bahasa Persia ini, ya Allah. Alhamdulillah. Kalau 2 seminar lagi kita buat, insya Allah lebih sempurna. Amin insyaallah, insyaallah. Tayyib. Nahnu indana fi hadzal majal indana mufakkirun yani fil alam, yani masalan fil Maghrib indana Toha Abdul Rahman wa Abid Al-Jabiri, wa fi Iran indana Muhammad Taqi Misbah Yazdi, wa fi Malaysia asluhu Indonesia huwa Muhammad Said Muhammad Naqib Al-Attas min Bogor asluhu, walakin ya yashain al-an fi Malaysia. Wa aidan qadiman indana Ismail Raji Faruqi, wa aidan nahnu naftakhir bi mufakkirina Indonesiyin, masalan Profesor Dr. Amin Abdullah wa Profesor Suwito. Hadhihi al-qa'a ismuhu Profesor
Suwito ya Profesor Doktor. Wa aidan yani min mufakkir al-insaniyah al-islamiyah. Insani Islami. Alhamdulillah. Ana nu'arrif fadilatahu bi anna indana aidan mufakkir yani ala mustawa dauli. لازم أن تكرر هذا الاصطلاح 70 مرة في كل يوم. طيب إن شاء الله طيب ولنربح الوقت أيضا سنعطي الفرصة لمتكلم الثاني the second speaker guru kita yaitu Profesor Dr. Raden Mulyadi Kartanegara wa kama arafna annahu mufakkir aidan mufakkir kabir indana wa sawa'arif li fadilat Syekh Ayatullah Profesor Dr. Ali Abbasi bi anna al-mutakallim al-mutahaddis asani hada la syarqiyah wala gharbiyah li'annahu kana yadrus fil gharb fi University of Chicago fi syu'bah Islamic mysticism wa khususan fi Department of Near Eastern Languages and Civilization fi nafsil jami'ah walhamdulillah utruhatuhu fi sana 1989 bi unwan The Mukhtasar Siwan Al-Hikmah of Umar Sahlan As-Sawi yani. Wa insyaallah wa sayulqi muhadaratuhu abra haula i'adah bina al-ulum al-insaniyah ulum insaniyah islamiyah insyaallah insyaallah la nadri hal huwa yatakallam bil injiliziyah wala bil arabiyyah wala bil farsiyah fatafadhal mashkura 20 menit insyaallah. Okay, thank you very much for time that's given to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk membicarakan sesuatu yang bagi saya kedengaran baru ya, humaniora yang saya tidak tahu apa isinya, tetapi setelah saya tahu, alhamdulillah saya ada mengerti sedikit ya. Pertama, salam hormat saya kepada Rektor Mustafa International University yang setelah saya kunjungi 3 tahun yang lalu. I visited your university and Ayatullah Dr. Ali Abbasi Rektor Al-Mustafa International University Republik Islam Iran yang saya pernah kunjungi 22 hari ke Iran kemudian juga pada Pak Dr. Hasan Muttaqi Hussein brother right? Okay. Hasan Muttaqi Deputi Al-Mustafa di Indonesia dan juga Ketua Yayasan kalau tidak salah Sadra dan kepada tentu saja Wakil Direktur Pasca Dr. Yusuf Rahman dan kepada yang lainnya tentu saja salam hormat saya dan terima kasih saya dan juga kepada hadirat sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan memberi sedikit banyaknya manfaat ya. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia karena sekarang sudah menjadi bahasa internasional. Iya, jadi seperti orang Iran ya. Seperti orang Iran bangga dengan bahasanya, kita juga harus bangga ya dengan bahasa kita ya. Oke, saya 22 hari di sana saya menyampaikan beberapa presentasi 6 presentasi di Iran dengan bahasa Inggris. Di sini kita di Indonesia lebih banyak audiensnya orang Indonesia, lebih baik kita pakai bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris nanti diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Oke, tidak panjang lebar ya. Untuk memahami rekonstruksi
ilmu-ilmu humanities, humaniora, sebaiknya kita pelajari dulu apa yang terjadi dengan sekularisasi ilmu di Barat. Karena yang kita akan rekonstruksi adalah ilmu-ilmu yang telah disekulerkan. Ya, jadi harus mengerti dulu. Ya. Kalau di Islam itu metafisika adalah the mother of sciences. Nah, ternyata setelah dilakukan sekularisasi di Barat itu fisika adalah the science. Dan metode empiris itu adalah yang dipilih sebagai metode ilmiah. Jadi apapun ilmu yang mau dikembangkan di dunia modern dan ingin dikatakan sebagai ilmiah, maka dia harus tunduk kepada prosedur ilmiah, yaitu empirik. Ya. Tidak peduli biologi, psikologi, ya, sosiologi, semuanya harus tunduk kepada itu. Kalau tidak, maka dia tidak akan disebut ilmiah. Ya. Fisika itu memiliki satu pendekatan yang kuat, yaitu mekanik, ya, mekanistik. Pendekatan mekanistik ini tentu saja didapatkan oleh Newton, ya, dengan mechanical law, ya. Dan ilmu-ilmu yang lain seperti biologi juga harus mempunyai semacam hukum mekanik, ya, yang linear untuk menjelaskan keilmuannya. Maka biologi juga kemudian mengikuti pola itu, ya. Darwin menjelaskan teori evolusinya dengan pendekatan mekanik, ya. Kemudian psikologi seperti yang dibangun oleh Sigmund Freud itu juga harus memiliki hukum mekanik, ya. Kalau dia dalam biologi, hukum mekaniknya adalah natural selection, ya, hukum seleksi alamiah. Dalam psikologi harus ada lagi semacam hukum mekanik, yaitu unconsciousness, ya. Jadi bagi Freud, tindakan manusia didorong oleh ketidaksadaran, ya. Kemudian dalam sosiologi juga itu harus mengikuti pola itu sendiri. Jadi Tuhan misalnya oleh Emil Durkheim disebut sebagai proyeksi nilai-nilai masyarakat. Jadi dia mengatakan what we call God is actually society. Nah itu. Jadi apa yang kita sebut Tuhan adalah masyarakat. Jadi kalau dalam sekarang itu mau fisika, mau biologi, mau psikologi, ya, mau itu adalah semuanya diturunkan ke tingkat kemanusiaan, ya. Jadi filsafat yang di dunia Islam jadikan sebagai mother of science, yaitu metafisika, ya, di Barat itu dipisahkan. Jadi karena itu maka ilmu di Barat itu tidak lagi menggunakan metafisik sebagai basisnya, tapi adalah fisika. Misalnya, ya, ini yang menarik, psikologi itu tidak lagi sebagai ilmu tentang jiwa, ya, tapi ilmu tentang tingkah laku, ya, karena tingkah laku itu bisa diempiriskan. Oke, setelah itu maka saya akan melakukan rekonstruksi itu tidak membuang habis, ya, penemuan Barat, tetapi mau mensintesakan antara warisan Barat, ya, yang sekuler dengan warisan Islam yang masih terselamatkan dalam karya-karya umat Islam. Landasan filosofisnya ya ada ontologis, bahwa wujud itu mengenal hierarki dari yang tertinggi Tuhan, ya, objek metafisik, ilahiyat, kemudian ada apa yang disebut sebagai dunia imajinal, ya, alamul misal, kemudian ada lagi yang physical, ya. Jadi ada 3 dalam pembagian Surawardi itu ada timur, yaitu dunia spiritual, barat tengah, ya, kemudian ada barat, yaitu imajinal dan dunia fisik. Jadi ilmu harus meliputi juga seperti itu. Kalau ada objek metafisik, maka harus ada ilmu metafisik. Ilmu metafisik itu disebut al-ulum al-ilahiyah, ya.
Jadi al-ulum ilahiyah itu jangan dikatakan teologi ya. Jadi semua ilmu yang metafisik di luar fisika itu namanya ilahiyat ya. Nah ini sering karena secara letterlek ilahiyat berarti ilmu ketuhanan ya. Jadi teologi enggak. Semua yang bersifat metafisik namanya ilahiyat. Nah ini perlu saya kemukakan. Kemudian di bawah itu ada al-ulum ar-riyadiyat ya. Yaitu adalah ilmu-ilmu yang bersifat matematik ya, dengan pembagian yang 4 itu ya, aritmetik, geometri, musik dan astronomi. Kemudian baru di bawah itu korespondensi dengan objek fisika, maka ada ilmu fisika al-ulum at-tabi'iyah ya, yang oleh Ibnu Sina dibagi menjadi 8 ya. Ada as-sama wal alam ya, astrofisik. Kemudian ada al-asarul ulawiyah, itu meteorologi. Kemudian baru fisika, botani dan sebagainya ya. Oleh karena itu maka ilmu itu tidak bisa dipisahkan dari hierarki wujud tersebut. Dalam Islam dunia itu bukan hanya yang fisik saja. Kalau kita kan orang barat itu pokoknya dunia fisik saja gitu. Tapi menurut pembagian para sufi misalnya ada 5 tingkatan ya. Jadi di atas alam fisik ini yang disebut al-alamul muluk ya, alamul muluk, ada al-alamul misal ya, atau alamul malakut. Itu adalah alam imajinal, seperti alam mimpi lah gitu. Kita masih melihat objeknya tapi bukan fisik. Nah gitu. Kemudian ada alam jabarut. Nah, di atas alam jabarut itu ada alam yang sifatnya batin ya, yang disebut alam lahut dan alam hahut ya. Jadi jangan memandang dunia ini hanya satu layer saja, hanya fisik saja ya. Tapi dia memiliki beberapa layer yang sebenarnya merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Nah di barat itu dengan mengesampingkan metafisik atau filsafat, itu sebenarnya mereka telah mereduksi realitas itu ke dalam bagian fisik saja. Oke. Nah yang lebih penting lagi menurut saya adalah tentang bidang-bidang yang akan kita rekonstruksi, yaitu 1 filsafat ya, 2 sejarah, kemudian 3 sosiologi, 4 antropologi, kemudian bidang sastra dan sebagainya. Jadi pokoknya pelan-pelan aja, nanti kalau misalnya waktunya sudah habis, ininya belum, potong aja nggak apa-apa ya. Karena ini banyak pembahasannya ya. Pertama adalah tentang filsafat ya. Filsafat itu berasal dari kata Yunani ya, yaitu philo dan sophos ya, pencari kebijaksanaan ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab biasanya falsafah, dan orangnya filosof, jamannya falasifah ya. Jadi falasifah itu bukan filsafat ya, falasifah itu para filosof artinya. Ketika Ghazali mengatakan menulis Tahafutul Falasifah, itu kerancuan dari para filosof ya. Oke. Nah filsafat ini biasanya ditafsirkan sebagai bercorak rasional ya, menggunakan pendekatan logika formal ya dan sebagainya. Tetapi banyak orang seperti di barat, filsafat kehilangan dimensi ilahiyahnya, dimensi spiritualnya. Oleh karena itu maka untuk membedakan atau barangkali memang dianggap berbeda, orang Islam lebih menggunakan kata hikmah ya ketimbang falsafah. Maka muncullah istilah hikmatul isyraq ya, al-hikmah al-muta'aliyah dan sebagainya. Karena dengan mengganti filsafat dengan hikmah, maka unsur ilahiyahnya itu ada di situ. Karena misalnya hikmah itu adalah yang diturunkan oleh Allah kepada orang dikehendakinya bersama dengan kitab. Dan para nabi itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya. Jadi hikmah itu adalah sesuatu yang mempunyai dimensi ilahiyah. Ya. Bukan hanya semata rekayasa otak manusia, pikiran manusia, rasio manusia, tidak. Ya. Dan orang yang
terkenal diberi hikmah, ya, itu adalah Luqman. Laqad ataina Luqman hikmah, ya. Dan menurut Abul Hasan Al-Amiri dalam bukunya kitab Al-Amad Al-Abad, sebenarnya pendiri filsafat Yunani yaitu Empedokles itu belajarnya kepada Luqman Al-Hakim. Ya, 15 tahun dia menjadi murid Luqman Hakim. Maka ketika kembali ke negerinya, dia mendapat gelar hakim. Dan gelar hakim ini tidak sembarangan diberikan. Ya, banyak pemikir Yunani tapi tidak mendapat gelar itu. Itu harus solid betul. Ya. Oke. Nah, dengan menggunakan mengganti filsafat dengan hikmah, maka dimensi ilahiyah masuk ke situ. Ya. Oke. Nah, karena itu maka topik-topik yang diangkat oleh filsafat Islam itu tidak hanya yang berkaitan dengan dunia fisik atau manusia semata, ya. Maka seperti tadi disebutkan ada bidang-bidang yang dibahas itu metafisika. Ya. Metafisika itu adalah maro'at tobiyah. Jadi apa yang ada di balik dunia fisik. Dan itu Ibnu Khaldun membaginya 5 kalau tidak salah. Jadi ada ontologi, yaitu metafisik dalam arti umum, ada teologi, ya, metafisik dalam arti khusus, kemudian ada kosmologi, filsafat alam, ada antropologi, filsafat manusia, dan eskatologi, ya, yaitu ilmu akhirat. Ya. Jadi itu masuk ke dalam bidang filsafat, walaupun itu yang metafisik sifatnya. Ya. Jadi ketika mengatakan filsafat manusia, itu manusia tidak hanya sekedar manusia fisik, ya, tapi manusia metafisik. Nanti akan saya jelaskan. Okay. Oleh karena itu maka beda dengan di dunia barat yang membahas filsafat hanya sebatas tidak semua, ya, tapi yang mainstreamnya itu adalah membahas sejauh itu adalah empiris. Oleh karena itu maka sumber yang digunakan juga, ya, karena ontologi meliput yang fisik dan non fisik itu banyak, tidak hanya indera dan akal, tetapi juga adalah intuisi dan Quran, ya. Dalam istilah mulasara itu ada burhan, irfan, dan Quran. Jadi terintegrasi di dalam filsafat Islam itu sumber-sumber ilmu pengetahuan. Di samping indera tentunya, ada indera, ada burhan yang menunjukkan kepada rasio, dan kemudian ada irfan yang merujuk kepada hati, dan Quran. Nah, ini menarik, ya, karena setelah masa filsafat Ibn Rus di Iran, seperti yang saya kemarin melakukan penelitian, ya, pada November 2023 kalau tidak salah, itu ada usaha yang gigih dari para pemikir Iran untuk mengintegrasikan beberapa tradisi filsafat. Misalnya peripatetik diintegrasikan dengan Isroqi, ya, Surawadi, kemudian juga diintegrasikan dengan irfan. Misalnya saya baru tahu, ya, bahwa sebenarnya Mullah Sadra sangat mencintai, sangat menggemari Ibnu Arabi, ya. Dulu saya pikir guru yang paling berpengaruh terhadap Mullah Sadra itu adalah Mirdamad, tapi ternyata bukan, ya. Ternyata Bahauddin Al-Amili yang mengajarkan beliau dengan Ibnu Arabi. Itu yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran Mullah Sadra. Dan Mullah Sadra, penafsiran Mullah Sadra terhadap Ibnu Arabi itu yang berlaku sekarang. Jadi kalau kita mendekati Ibnu Arabi melalui Mullah Sadra, mungkin berbeda dengan mendekatinya lewat non Mullah Sadra. Ya, ini menurut berita atau menurut informasi yang saya terima bahwa Mullah Sadra, pendekatan Mullah Sadra terhadap Ibnu Arabi sangat dominan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sejarah. Ya. Karena pengaruh sekularisasi, maka sejarah pun katakanlah diceraikan dari dimensi metafisik, dari Tuhan dan sebagainya. Dalam Islam, ya,
sejarah itu adalah interaksi dari Tuhan dan manusia. Ya, jadi sejarah itu kalau kita baca ya sejarah nabi-nabi itu pasti berinteraksi dengan para raja. Jadi sejarah itu tidak bisa dikatakan sebagai kreasi manusia semata, tapi itu adalah interaksi antara Tuhan, wakilnya, para nabi, para rasul dan sebagainya, para aulia dan sebagainya, dengan pemimpin dunia. Dan manusia nanti dalam antropologi tidak dipandang hanya sebagai manusia belaka, tetapi sebagai wakil Tuhan, ya, sebagai khalifah Allah yang bertanggung jawab untuk membangun peradaban di dunia ini. Ya. Nah, jadi sejarah tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan Tuhan. Di dalam Islam yang punya kuasa, yang punya kerajaan itu adalah Tuhan. Ya, maka raja adalah seseorang yang kemudian diberi kekuasaan, ya, karena Allah akan memberi kekuasaan kepada yang dikehendaki, tapi juga bisa menarik, ya, dari orang yang dikehendaki. Jadi kekuasaan itu sebenarnya adalah kekuasaan Allah, ya, yang diberikan oleh Allah kepada para penguasa. Nah, khalifah itu didefinisikan sebagai wakil Allah di muka bumi, yaitu para nabi, para rasul, para aulia, dan juga para penguasa yang adil, ya, para penguasa yang mengikuti perintah Allah, ya, bukan para penguasa yang zalim, ya. Justru yang zalim itulah yang diperangi oleh para nabi, ya. Jadi sejarah itu tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan Tuhan, ya. Nah, di dalam sejarah modern barangkali itu nggak ada ya dihitung ke situ, ya. Oke, kemudian juga sejarah itu adalah juga sumber pengetahuan kita. Jadi selain indera, akal, dan hati, tapi juga sejarah adalah bahan pelajaran kita, ya, ibrah, ya, istilahnya. Dan di dalam sejarah kita melihat ada hukum sejarah, ya. Qad khalat min qablikum sunan, ya. Jadi sejarah ini sebagaimana alam fisik ada hukum alamnya, ada hukum, ada sunatullah, maka juga sejarah itu dikendalikan oleh hukum Allah juga, ya, yang disebut hukum sejarah. Nah, maka kemudian orang-orang di Barat, ya, maupun di Islam itu mencari pola sunannya itu bagaimana sih sunannya. Atas pengaruh Darwin, maka orang Barat pada awalnya itu menafsirkan sejarah itu secara linear, secara mekanistik. Tetapi kemudian Hegel menyadari bahwa sebenarnya sejarah itu dikendalikan secara dialektik, ya. Jadi ada tesa, antitesa, dan sintesa. Terus begitu, ya. Yang sintesa kemudian jadi tesa, kemudian ada antitesa dan sebagainya. Jadi perjalanannya tidak linear, ya. Bagaimana dengan Islam? Ibnu Khaldun melihat bahwa pola sejarah itu bersifat sirkular, ya. Jadi ada tahap-tahap, ya, ada 4 tahap dari satu kerajaan itu, ya, dengan biasanya didorong oleh solidaritas, ya, asabiyah. Bagaimana satu kerajaan itu dibangun itu ada pola, ya. Jadi misalnya pertama adalah pola yang solid, ya, ketika solidaritas dari masyarakat itu membangun suatu kerajaan baru, ya. Biasanya di awal-awal moralnya sangat tinggi, mereka sangat jujur, tapi ketika sudah mencapai kesejahteraan, nah ini mulai lemah nih, ya, mulai lemah moralitasnya, nah, sehingga kemudian korupsi dan sebagainya mulai marak, ya. Padahal di awal-awal itu fondasi moralnya sangat tinggi. Dan saya belajar dari Ibnu Khaldun bahwa moralitas ini sangat penting sekali untuk kelestarian dari sebuah negara. Kalau seorang raja yang adil, ya, yang kemudian mentadbir negara yang adil, itu akan berumur panjang, ya. Tetapi orang yang misalnya zalim itu akan
dalam waktu apa namanya itu kan negara runtuh, ya. Nah, adalah menarik untuk adalah menarik untuk melihat Maaf Prof, waktunya 3 menit. sejarah ya sebentar. Apa judul buku sejarah Ibnu Khaldun? Ada yang tahu? Bukan. Muqaddimah itu kan pendahuluan. Pendahuluan kepada apa? Itu kitabnya itu Al-Ibar. Dan Al-Ibar itu adalah jamak dari Ibroh. Jadi dia mengatakan bahwa peristiwa sejarah itu adalah ibar. Ya. Artinya apa? Dia adalah fenomena dan harus dicari apa namanya akarnya. Nah, jadi dengan ilmu budaya al-ulumul umron dia kemudian menemukan dan disitulah terbentuk sosiologi. Ya, sampai di situ dulu ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukron mausul li fadilati al-Ustadz Dr. Raden Mulyadi Kartanegara. Yang masih belum puas bisa daftar di SPS ya. Di jurusan Islamic Thoughts bersama saya dan beliau, dan ini promosi sekalian ya. Gak ada habisnya kita membicarakan rekonstruksi ilmu-ilmu humaniora dan Islamiyah ya. Ana la adri kaifa naqul bil farisiyah yani rekonstruksi hal bas zazi ulum insani islami sahih? Betul ya? Oh betul ya. Jadi rekonstruksi itu baz zazi ya. Baz zazi ulum insani islami. Seperti itulah ya. Mungkin kira-kira lah, sok tahu lah. Baik, saya persilakan sekarang naftal majal li soal wal jawab wal munaqasha wal mudakhalah li sadatil hudur al karim, man lahu soal atau mudakhalah falyatafaddal. Oh banyak juga tadi, kirain nggak ada. Sekali lagi Bapak ya, depan ada 2, belakang lagi ada perempuan 1 ya. Baik, 3 dulu ya. Kenapa? Ya ini Bapak depan dulu ya. Ya, yang pakai peci itu dulu, peci biru, setelah itu peci hitam boleh. Setelah itu belakangnya, Mbak. Nama dari mana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan siang ini saya diberikan untuk menanyakan sesuatu hal yang sudah saya catat di sini. Sebelumnya Pak Prof. Ali Abasi membicarakan tentang perkembangan ilmu humaniora Islam yang relevan dengan zaman dan masyarakat modern saat ini. Dan dikatakan juga di situ bahwa 40 tahun yang lalu di Iran ada upaya membangun ilmu humaniora Islam tersebut, namun belum juga sempurna. Dan perlu juga ada adanya suatu teori-teori baru terkait dengan ilmu humaniora Islam tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana rekonstruksi ilmu humaniora Islam tersebut dapat memperkuat identitas keislaman di era modern ini. Boleh 2 nggak Pak? Ya boleh. Boleh 2 ya. Singkat aja. Terus yang kedua adalah bagaimana juga ilmu rekonstruksi ilmu humaniora Islam ini dapat membantu atau dapat juga mempromosikan dialog antar agama dan antar budaya. Karena kan kita dunia ya, barat dan timur gitu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sebelahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talib di Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Syarif Hidayatullah Abdul Manab Panjaitan. Yang mau saya tanyakan di sini, tadi disampaikan oleh Prof. Mulyadi bahwasanya kalau ingin merekonstruksi ilmu humaniora itu tidak meruntuhkannya, akan tetapi melakukan sintesis ya gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini sebenarnya perbedaan yang paling mendasar antara ilmu humaniora Islami itu dengan ilmu humaniora Barat itu adalah dalam hal metafisika gitu ya. Nah, dalam Islam manusia itu selalu dihubungkan dengan
ketuhanan ya, selalu dihubungkan dengan hal-hal yang al-ghaibiyat gitu ya, atau al-ilahiyat. Sedangkan menurut Barat semua manusia itu manusia saja, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, yang saya tanyakan Pak Prof dan juga Pak Prof Dr. Ali Abbasi, sebenarnya apa yang terjadi pada Barat gitu ya? Apakah ketidakrelaan mereka untuk mempercayai al-ghaibiyat tadi atau al-ilahiyat tadi, apakah itu berangkat dari objektifnya mereka gitu, atau maudu'iyah gitu ya, ataukah memang ada sesuatu yang belum kita pahami? Itu saja, Prof. Makasih. Terima kasih. Selanjutnya yang perempuan di belakang, diserahkan ke belakangnya langsung. Belakangnya itu perempuan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the opportunity. I'm Marifat Kilwakit from program Magister. I have two questions. First of all, as Professors explained from Ayatullah Professor Dr. Ali Abbasi about how to meningkatkan pemahaman terkait dengan classification or terkait dengan ilmu-ilmu karakteristik from knowledge. My question about how to deal and meningkatkan pemahaman kita terkait dengan ilmu humaniora ini, rekonstruksinya seperti apa, terus bagaimana untuk meningkatkan pemahaman kita dan apply ilmu itu terhadap konteks, broad konteks saat ini. Misalnya terkait dengan bagaimana manusia saat ini itu mengalami krisis global, kemanusiaan global humanitarian crisis. How to applying that knowledge to menyelesaikan segala problematika yang ada di masyarakat saat ini. We got the point. Thank you very much. Terus yang kedua, cukup ya? Terkait ini ya? Untuk singkat saja ya. Oke. Jadi pemahaman mungkin saat ini ya di masyarakat Barat itu mereka itu berkembang karena terlepas dari bagaimana mereka meniadakan agama dalam kehidupan mereka, memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu. Nah, terus saya mendengar bahwa kalau di masyarakat Muslim saat ini di Indonesia misalnya, untuk bagaimana supaya mereka berkembang juga, mereka tidak boleh untuk melepaskan mereka dari agama mereka sendiri seperti itu. Jadi mungkin ini adalah statement yang sudah mengakar di masyarakat kita. What bagaimana? The question? Pertanyaan saya adalah, apakah memang betul ketika kita tidak melepaskan dari agama, kita melepas diri dari agama dengan yang ada di masyarakat Barat yang saat ini mereka melepaskan diri dari agama, itu apakah sama-sama balance dalam segi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri atau seperti apa? Karena ada statement terbalik ini, misalnya di Barat mereka melepaskan diri dari agama, mereka akan maju. Kita sebaliknya ketika kita tidak melepaskan diri dari agama, maka kita we got the point. Yeah. Thank you very much. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, naktafi bihadhihi salasa soalat. Pertanyaan yang sebelum terakhir tadi menarik sekali ya, terkait dengan how to increase ya, meningkatkan kaifa nutawwir al-ulum al-insaniyah au nakul kaifa nutawwir i'ada bina al-ulum al-insaniyah. Dan yang terpenting lagi adalah pertanyaan terakhir itu adalah bagaimana mengaplikasikannya ke dalam dunia nyata, khususnya dikaitkan dengan globalisasi atau geopolitik kita, khususnya kalau kita boleh saya tambahkan bagaimana kita ulum insania ini, humaniora Islam ini bisa menenangkan dunia yang selalu perang, khususnya di Sudan ini. Kalau saya boleh nambahi ya, ini kan real gitu kan, saya nangis lihat Sudan itu perang gitu ya. Allahu Akbar. Semoga teman-teman kita di Sudan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oke, terima kasih kepada Al-Mukarram Ayatullah Profesor Dr. Ali Abbasi untuk bisa menjawab dari 3 pertanyaan. همینجور که در ابتدای صحبت هم بیان شد، تولید علوم یک فرایند تاریخی است، زمان میبرد. آنچه که امروز شاهد هستیم به عنوان علوم انسانی مبتنی بر مبانی غربی، چیز حدود 400 سال درش کار صورت گرفته. طبیعتاً با 40 سال 50 سال ما نمیتوانیم ادعا کنیم که در همه عرصه ها به یک نسخه جدید رسیدیم. البته این هم توجه داریم چون علوم انسانی با نگاه دینی معناش این نیست که ما همه یافته های علوم انسانی دیگر را نفی میکنیم، ما اون رو بازسازی میکنیم. بازسازی کردن به معنای دور انداختن نیست، بر یک شاکله دیگری، بر یک مبنای دیگری اون قرار میگیرد و الا ممکن است 90% نتایج شما مشابه باشد اما منظر و شاکله متفاوت می شود. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang memproduksi ilmu, memproduksi teori-teori baru itu adalah butuh kepada waktu yang lama. Barat hingga sampai kepada klaim-klaim yang sekarang disampaikan itu adalah memerlukan waktu 400 tahun. Sementara kita baru 40-50 tahun yang lalu, maka tidak bisa berharap sebagai suatu hal yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, makna daripada rekonstruksi itu bukan mendelet, bukan membuang habis apa yang sudah dihasilkan, tapi rekonstruksi itu artinya melengkapi. Rekonstruksi itu adalah membangunnya dengan prinsip-prinsip lain, dengan pandangan-pandangan teori-teori lain, dan boleh jadi hasilnya juga sama, tapi tetap saja bahwa prinsipnya adalah, pondasinya adalah sesuatu yang berbeda. چنان که در دوره تمدن اسلامی پیشین مسلمانان علوم رو از یونانیان، از سوریانی ها و رومی ها، از ایرانی ها، از هندی ها گرفتن ولی اون رو در یک شاکله اسلامی بازسازی کردند. Sebagaimana di zaman dulu juga pada peradaban klasik bahwa kaum muslimin mengambil peradaban dari Yunani, Cina dan yang lainnya, tetapi kemudian direkonstruksi oleh kaum muslimin baik yang ada misalnya dari Iran ataupun dari tempat lain untuk kemudian membangun dalam bentuk yang baru dengan prinsip yang baru. طبعا در نگهداشت و تقویت هویت مسلمانان این علوم انسانی که علوم فرهنگی و علوم تمدنی است نقش دارد و اگر ما می‌خواهیم پیشگام تمدن جدید بشری باشیم حتما نیاز داریم که علوم انسانی را از زاویه نگاه خودمون ارائه کنیم به جهان. Dan untuk menguatkan identitas muslim, identitas keislaman tentu sangatlah berhubungan, sangatlah erat hubungannya. Kalau kita memang berniat untuk membangun peradaban Islam di masa yang akan datang, maka tidak ada jalan lain kecuali kita memperkuat bangunan-bangunan keilmuan, itu yang tadi kita sebut dengan rekonstruksi ilmu humaniora Islam. آیا با گفتگوی ادیان هم این مسئله ارتباط دارد؟ بی ارتباط نیست. میدانید قبل از ما مسلمان ها مسئله بازسازی علوم انسانی با نگاه دینی را مسیحیان مطرح کردند. اونها چند سال و چند دهه قبل از ما این بحث ها رو شروع کردند، چون اونها هم معتقد به نگاه معنوی برای پایه های علم هستند. Untuk membuka dialog dengan penganut agama lain selain Islam, dialog antar agama itu juga sangatlah berhubungan rekonstruksi ilmu humaniora Islami ini. Mengapa? Karena mereka juga sudah mendahului kita umat Islam membangun beberapa teori dan prinsip berdasarkan prinsip-prinsip keyakinan agama mereka, maka ini adalah justru pintu yang sangat baik untuk kemudian membuka dialog, membandingkan antara prinsip yang ada di kita dengan mereka.
این که آیا این علوم انسانی جدید با مشکلات انسانها مثل استرس یا مسائل دیگر، آسیب‌های اجتماعی رابطه دارد؟ قطعاً علوم انسانی بناس به همین موضوعات منتها از منظر نگاه دینی و معنوی بپردازد، بنا نیست به موضوعات آسمانی بپردازد. Apakah rekonstruksi ilmu-ilmu humaniora Islam itu juga berhubungan dengan kehidupan nyata dan menjadi solusi dalam problema kehidupan saat ini? Tentu demikian, karena justru tujuan niat yang diharapkan daripada rekonstruksi ilmu-ilmu humaniora Islam itu dalam rangka menjadikan solusi terhadap berbagai problema. Ilmu yang dibahas, rekonstruksi itu adalah bukan hal yang bersifat langit semata, tapi juga adalah membumi. Terima kasih. Syukron, bagus sekali jawabannya ya. Kita beri aplaus dulu untuk Profesor Ali Abbasi. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Raden Mulyadi Kartanegara untuk menjawab dari 3 pertanyaan tadi. Oke, tadi pertanyaan apa yang terjadi di Barat sehingga mereka menyingkirkan Tuhan ya. Kalau sejarahnya agak panjang ya, karena pertentangan antara kaum gereja dengan ilmuwan. Ya, gereja itu sangat tertutup sekali kepada inovasi-inovasi. Banyak inovator-inovator ilmu itu yang disiksa. Ya, bahkan ada yang diseret-seret dan sebagainya, sehingga kemudian mereka mengambil jalan menyingkirkan agama ya. Karena agama tidak memberikan peluang bagi penemuan-penemuan ilmiah. Berbeda dengan dalam Islam ya, dalam Islam itu ilmu berkembang dengan agama, tapi di Barat kemudian ilmu berkembang tanpa agama ya. Tapi itu juga adalah karena reaksi terhadap sikap para kaum gereja terhadap perkembangan. Misalnya Kopernikus itu yang menemukan bahwa pusat dunia itu bukan bumi tapi matahari, itu saja sudah persekusi ya. Dan Galileo juga dihukum tidak boleh mengajarkan ajaran Kopernikus ya. Itulah yang mendorong mereka kemudian kalau begitu ilmu mendingan independen saja daripada agama ya. Oke. Contoh ya, apa beda antara psikologi misalnya antara ilmu humaniora yang disebut psikologi antara Barat dengan Islam ya. Kalau sekarang kita tanya apa itu ilmu jiwa, mereka mengatakan ilmu jiwa itu adalah the sign of behavior. Jadi bukan lagi the sign of soul ya. Karena mereka walaupun psikologi namanya ilmu jiwa ya, tapi harus tunduk kepada prosedur ilmiah yang harus empiris. Jadi yang bisa diempiris itu adalah tingkah laku manusia, behavior. Dari situ kemudian mereka menjelaskan fenomena-fenomena mental, tapi berdasarkan kepada pengamatan fisik, yaitu behavior. Jadi bagi mereka apa yang disebut jiwa itu adalah fungsi neurologis otak, ya. Tetapi masalahnya nih ya bagi agama kita, kalau yang disebut jiwa itu adalah fungsi neurologis otak, kalau otaknya hancur, ada lagi enggak jiwanya? Tidak ada. Ya. Oleh karena itu kalau misalnya kita percaya bahwa tidak ada the immortality of the soul ya, baqa'un nafs, maka apa yang terjadi dengan keyakinan kita kepada hari akhir? Enggak ada artinya. Keyakinan kepada hari akhir kalau kita enggak percaya jiwa kita akan survive setelah kematian. Bedanya dengan psikologi Islam, Ibnu Sina bisa mengatakan bahwa jiwa manusia itu adalah al-jauhar al-mujarrad, immaterial substance. Dia bukan berasal dari bumi, dia adalah dari alam malakut ya, dari. Oleh karena itu ketika terjadi kematian, maka yang hancur adalah tubuhnya saja. Jiwanya akan survive. Dengan demikian psikologi Islam akan membantu keyakinan kita kepada hari akhir. Ya, kalau manusia berakhir dengan kematian seperti kata behavior, ya,
maka nggak ada lagi keyakinan kepada hari akhir. Dan itu tentu saja akan sangat bahaya terhadap sistem keyakinan kita yang harus percaya kepada hari akhir. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya, itu mungkin menyangkut dengan antropologi ya, antropologi. Dalam di barat ya, antropologi itu adalah studi tentang manusia, dan biasanya mereka mengambil kaum primitif ya. Karena dari situ katanya mereka bisa mempelajari struktur kemanusiaan modern. Jadi untuk mengetahui keberadaan manusia modern itu harus dipelajari dari kaum primitif ya, untuk mengetahui dasar apa saja yang kemudian dikembangkan. Tetapi semuanya itu adalah didasarkan kepada manusia sebagai makhluk fisik dan sosial saja. Di dalam Islam kita percaya bahwa manusia itu memiliki unsur yang lain. Ya, dalam Islam itu manusia itu adalah sebagai makhluk fisik, wujudnya adalah raga kita, makhluk mental, yaitu dalam bentuk jiwa, dan makhluk spiritual, yaitu adanya roh. Jadi manusia itu tidak hanya dipandang sebagai makhluk fisik ya, tetapi adalah makhluk fisik, mental, dan spiritual. Dan ini memainkan peran dalam kehidupan manusia. Ya, jiwa bisa ketarik kepada roh, bisa tertarik kepada badan, tergantung kepada bagaimana kita menaklukkan ya, akal kita menaklukkan hawa nafsu kita. Kalau manusia itu bersih, maka dia akan tertarik kepada ruh ya. Sehingga manusia itu akan selamat bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu. Jadi meninggalkan dua unsur manusia misalnya dalam antropologi, yaitu jiwa dan kemudian ruh, itu akan sangat merugikan dan juga akan membuat manusia imbalance ya, akan kehilangan keseimbangannya ya. Kalau dalam Islam ketika tiganya harus harus diadres dengan sangat bijaksana ya. Jadi perkembangan itu perkembangan fisik, jiwa, dan juga rohani, seperti itu. Jadi menurut saya antropologi Islam akan jauh lebih komplit ya kalau dipelajari dengan serius daripada antropologi dalam dunia barat, seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran al ijabah al muqni'ah. Jawabannya sangat memuaskan. Kalau nggak puas, kuliah di SPS. Promosi lagi. Karena waktu juga yang membatasi, karena beliau juga akan ditunggu di kampus yang lain. Alhamdulillah, naqulu mujaddadan syukran jazilan li fadilati ayatullah Profesor Dr. Ali Abbasi ala taqdimihi ala muhadaratihi al-qayyimah, wa nashkuru aidan li al-fadilati Syekh Profesor Dr. Raden Buladi Kartanegara ala taqdimihi al-qayyim wal basit wal ma'qul. Alhamdulillah, wa kama nashkuru aidan li al-hudur li sadatil hudur al-karim atas kehadirannya. Wa sa'u'idu al-jalsa ila mudirah al-jalsa. Saya kembalikan kepada Dr. Ulpah untuk menutup acara. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Honorable guests, we have now reached the final part of today's Studium General. As the closing of this meaningful event, we will have the presentation of plaques of appreciation to our distinguished speakers, followed by a group photo session and also a certification, of course. May we kindly ask Rector of Al-Mustafa International University, Islamic Republic of Iran, Ayatollah Professor Dr. Ali Abbasi, and Professor Yusuf Rahman to come forward, please. We also invite the Vice Director of the Graduate School, Professor Yusuf Rahman MA, to kindly present the flags of appreciation to our distinguished speaker, Ayatollah Professor Dr. Ali Abbasi.
Ya, selanjutnya penyerahan plakat penghargaan dari Mustafa University Iran kepada Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Profesor Dr. Yusuf Rahman MA.